إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بالتقوى الله ومراقبة بالليل والنهار، فهو القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ماذا بعد الصحة إلا السقم؟ ماذا بعد البقاء إلا الفناء؟ ماذا بعد الشباب إلا الهرم؟ ماذا بعد الحياة إلا الممات؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض. أمي الله تعالى فوق تندو مسا الله تعالى مسا با مسا ستي مسا فانغاما. أمي الله تعالى فو ألمي أنك أدام دنيه ككلافنا كنيدي أما ni mu mato an adamadenw bɛ se ka fonctionner. Tano bɛ Alahu Taala ye masa mun ni tano ka kan. An bɛ Alahu Taala dali ka Ala yafa an ma, Ala m'o kɛ la. Nin ye an ka bi khutuba ye, khutuba min n'an bɛna laburi yɛrɛlasegi kan. A bɛ fɔ fɛn min ma ko at-tawba, n'an b'a fɔ a ma ko tubi. N'i y'a mɛn ko tubi, ko de bɛ kɛ adamaden bolo, ko min tɛ ko bɛnta ye, i bɛ sɔrɔ k'a fɔ i b'i yɛrɛlasegi Alahu Taala ma. Ala yɛrɛ bɛ jɔn bɛɛ yamaruya kuranɛ kɔnɔ, hali ni julumu t'i kan. Ala ko ko tubu ila Allah, i sɔnna i ma sɔn, ne tɛ julumuntɔ ye. Ala kɛra yɛrɛ ko hadisa la sallallahu alaihi wa sallam, k'aw y'aw yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma, ko ni Muhamadu Ala ka lolonda, mɛ n yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma ni yɛrɛ lasigi kan min ye, o de ye k'a fɔ tile kɔnɔ astagfirullah astagfirullah siɲɛ 100. O b'a yɛrɛ na k'a fɔ ko an yamaruyala an bɛɛ lajɛlen ka to k'an yɛrɛ kun lasigi ka taa Alahu Taala ma. An bɛ Alahu Taala dali yɛrɛkun lasegi k'a nɔgɔya an silama bɛɛ, Ala m'o kɛ la. Silamaw, an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ɲɛnamaya i sɔnna i ma sɔn, a dɔn k'a fɔ k'i bɛna dɛsɛ waati dɔw la Alahu Taala bato la. Julumuko bɛ se kɛli kan, i yɛrɛ ma dɔw dabɔ a kama, i ka filɛli ɲɛw, i fɔtaw. Adamaden tɛ se ɲɛ sisi le ma ka lakolonya ka bɔ julumu na. O kosɔn Ala yɛrɛ ko an ma ko ni anw adamaden tun ma kɛ julumukɛbaga ye, ale Ala tun bɛ anw bɛɛ lajɛlen bɔ dugukolo kɔ kan ka danfɛn wɛrɛw la na u bɛ julumu kɛ k'o yɛrɛ lasigi, ale Ala bɛ yafa o ma. Donc Ala b'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ se ka lakolonya si ma ka bɔ julumu ma, mais o bɛɛ n'a ta a bɛ bɔda belebele dɔ di an ma. Bɔda jumɛn min bɛ kɛ sababu ye an bɛ sigi ka taasi ka miiri k'a fɔ Ala la, an ye mun kɛ nin tɛ baara bɛnta ye, i lɔ an ye kɔsigi ka na Alahu Taala ma ka julumu yafa ɲini Ala fɛ. O kosɔn Alahu Taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka ciden belebele ma Muhamad: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. محمد أفو بي أدم دمبه جونو منو كوي ركون تنيني على سوسوي، منو كوي ركون تنيني جلومي بني كا جلومو كاليتي دو كا جلومو مكو بولولا دو تا بفور دالا دو تا يرو كافلالي نياوي دو تا وي تنيني ديريكتي دو تا وي انديريكتي dɔw bɛ fara seere juguw kan. Nin bɛɛ lajɛlen ye julumu de. Ale fitinin t'a la, belebele t'a la. Donc ko k'a fɔ adamadenw ye minnu ka nin julumuko kɛ k'aw yɛrɛ kun nɔgɔ, Alahu Taala ko k'a fɔ an ye ko an si kana an jigi latigɛ, an si kana fɔ non a tɛna bɛn na, est-ce que Ala bɛna yafa ne ma? Silama yɛrɛ bɛ taa se niveau dɔ la, a bɛ to ka a yɛrɛ maɲininka. Julumu bonyana kojugu, julumu tɛ dugukolo kɔ kan tuma dɔ ale ma min dɔ kɛ. Ale bɛ to k'a yɛrɛ maɲininka yala est-ce que tubi bɛ ne ye wa? I tolo ma lɔn nin na kosɛbɛ. Misaliya ta la, maa min bɔla a n'a ka suma n'a ka domini n'a ka ji, ale tola taama na Kongo kɔnɔ, a filila sila ma. Ale ka domini min b'a bolo n'a ka kan k'a dumu k'a ni la kisi, ale sɛgɛla a ma lɔn a bɛ taa yɔrɔ min, a sigila ye, a bɛ sira ɲini n'a yɛrɛ ma, ale siginin tola domini min b'a bolo, fɛn min b'a bolo, fɛn dɔ nana ka n'o ta ka taa n'a ye. Dɔ farala jigitigɛ kan, a tununa taa yɔrɔ t'a la, a ka kan ka suma min fana dumi k'a ni la kisi o fana tununa ma.
o sigili me to jigitiga sigili le la a jigitiga la akoni ale pereni me mun kama ni wati nyona le saya le koni me bi ale sina ka to la segala sunola kununa espoir fo itala ko ale parala ka suma ya nyakoro aka domini ya nyakoro aka ji ya nyakoro ni sondia mi me ko tigila mogola sawa mi me ko tigila mogola enet me nyini ka se saya bonda kono nga suma be tuntunama o tigila mogo be sawa mi ka suma yelila ko Allah Ta'ala kan ni sondia ni ala ka sawa ka bokat men ninka tumana mina ni jonka ere la se ka julumo ya fa ni Allah Ta'ala fe la ilaha illa Allah ko Muhammadu afoye anni ko ne Allah Ta'ala ne ala le jafali masay nabbi ibadi afoye ni minun lalin Ta'ala ka fo ko me yafa wallahi ko me yafa afoye ne Allah Ta'ala ni jonna na ne alama me sawa aye ala soso aye ninka mawya neni mawya critique ele kafiri barakela ele julumuto maki nimbeye ka to ka yere lasgi Allah Ta'ala ma ala ko kwale Allah Ta'ala ka julumu yafa kabu ala kara sallallahu alaihi wasallam musodo nana kana an ka ciden soro itoloma lo ko sabani hadisala musoni aka jene yake aka konota anana sekira ma sallallahu alaihi wasallam ko ala kara ko zanait هذه المرأة جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني زنيت على كرانغا جنياك كما ننتمي على كرا تورو surtout adama denye naka allo aka julumuna aya fo ala kara yake kuma mame ala karanga jene yake kera yara mi makodo musola abana tuna be bokini mbolo fa bena bolo mara fe ala karanga jene yake ayere kanin fofo ka do ayere kuna suyan saba loni kela uko ko tumana mina tumeni kumani ala kara ka fo ko ala karanga jene yake mulo bala ko ala karan seniyan koroyedi sharia min kakan ka bonna kan seniyan makobolela atuma fo kira ina wati mina kira yake ko matuma ko tala mona pour que muso yeta kata yere lasagi alama kata yere di alama mais muso elle a insisté fo suyan saba da fala ala kara ko nyame ni yedden soro sharia be nabila muso ka kono madoni imaginons muso min sela ka dusuta abra nimisa ka ala sosoko ka se ala kera mako ala kera ya seninya kera ko tatuma na mina muso ka den soro ka den ta kana ala kera ko sallam ko tani denye fotuma na mina ni den sela dominique la yere ma watimi parce que ni den bam nana ka faga den ka ko ketodi muso sigina kata den la baloka den la mo fo den yere sela buru domina yere ma buru morso ba dombolo wati mina ka denta kana nay ala kirama sallallahu alaihi wasallam kera kai kera ko alala ko de adola samfla kono sa abise ka dominique deni ne talaka kalfa salama dola musoni ne bena kuru labo ka dinga sugi ka musola do dinga kono fo ka se muso disila hadisa sabatin ni te zini de kisa ere lete muso bena kuru labo mona parce que muso tu me furu la akajena yake hiya zanat lamma anjabat akadin soro minke jaat ila rasul sallam tahirni ya rasul allah muso ni bena kuru labo sise muso ni kuru laboni wati muso joli le sela Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul akuru labuna ka boni kaba ka kabala jigaka Khalid bin Walid comme musoni kuru labuna le generala o joli min selalema aleka kuma fomi meta donne nimbunda kono misali abuluma joli sukuntani jene akela joli ala kara ko la ya Khalid la ho Khalid musoni ka courage minta akalimanya minta nimisa min tume musoni na ko ka seniya aka ko minke atefe Allah Ta'ala ita manyini ga kiyamalo ko musoni kurula bona Khalid bin Walid ko limanya min tume musoni na ko ni ka latla Madina ka beke ka bebe do sura ka limanya la muso seniya na akurula bona haddu bola la muna parce que ayera ka sereya jo ayera kuna
maaw bɛɛ n'a ta maaw bɛ nin baara kɛ ka tɛmɛ nin yɛrɛ kan o b'o yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma. Alahu Taala ka julumu yafa ka bɔ suratul furqani na. Alahu Taala ko maa minnu bɛ ninnu ala sɔsɔ baaraw kɛ i miiriya b'a fɛn fɛn na o bɛ ban fana k'o yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma. Yubaddilullah Alahu Taala ko julumunba min kɛla o bolo o ye cɔ yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Ne Alahu Taala b'o ka julumu ninnu bɛɛ ta maa yɛlɛma k'a kɛ baraji ye k'a fara o ka baraji kan mun na julumu tun b'a kan julumuntɔ don ala sɔsɔla le maa k'a yɛrɛkun lasegi mun kɛ ne Alahu Taala ma ala sɔnna. Ya ibadallah an ye julumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا استغفروا ربكم توبوا إلى الله توبة نصوحا أن يرلاسي ماني كدي علي ya keni dusukunye kana keni politikiye kana keni planye kana tulunga Allahu Taala la antume watimi malla Côte d'Ivoire Liberia la Guinée anka Cameroun mana kanu toy wati temenundo e kakanka malo ya nini kuma yele anka ni wati wallahi adabla ala kira ko hadith sallallahu alaihi wasallam ko ya fateke maminu be julumun ko ke kakla ka la kenema المجاهرة أي كودو كسوف مغما يد أتدا وما ندو سبلا أبي كلا كنا كودو كلون لا تبالك أكو مغو كبالا وتعالى دا كودو يرمان دي على سورتو نيكي دوغو أو يرفنا كفسا دوني كتمه أكي إبولوف كلا كالانغ نمايا الله كراكو حديث صلى الله عليه وسلم كو إن الله يبسط يده كو الله تعالى أبا بولوفوني mɔgɔ minnu ka julumu ko kɛ k'a damina sɔgɔma fo wura fɛ su fɛ ala b'a fɔ k'aw ye na nka lɔn aw tun bɛ baara kɛ yɔrɔ aw ka ne ala sɔsɔ aw tun bɛ nin yɔrɔ la a ye ne Alahu Taala sɔsɔ n k'i lɔn i ka ala sɔsɔ ne ala bɛ n ka masaya bolo la fo ni i ye wura fɛ tubi kala ne Alahu Taala ma yani yabsutu yadahu rabbuna subhanahu wa ta'ala li yatuba al-abd walama maa minnu ka ala sɔsɔ kɛ su fɛ ni sɔgɔma lasela ala b'a bolo dayɛlɛ k'aw ye na ne Alahu Taala ma n bɛ julumu yafa a ka fonisereya ka bɔ wallahi n'i y'a tɔgɔ belebele nin lajɛ a tɔgɔ 99 tɔgɔ fila bɛ yen nin ka wasakɛ arrahman arrahim hinamasa don ni anw danfɛnw tun ka kɛ julumu sɛbɛbaga ye an si tun tɛ ɲinan ye ɲɔgɔn na mɛ Alahu Taala ka julumu yafa ka bɔ o kosɔn a ka sahaba dɔ tun bɛ a lajarabi la bi shurbil khamr dɔlɔmi n'a ye dɔlɔmi u b'a mina ka na n'a ye u bɛ haddu bɔ a la u bɛ sariya bɔ a la londo a y'a dama tɛmɛ dɔlɔmi na sahabaw tora tɛmɛna o y'a ye ele dɔ y'an na maloya o ka kuma kɔrɔ fɔ daminɛ ala kɛra ko la nin ciden ni anw tun tɛ kelen k'a adamaden ye k'a classé k'a to a ka ala sɔsɔ kan k'a kɛ jahanama kɔnɔden kira tele kelen ma sɔn a ma mun na ko bɛɛ bɛ laban de bolo a ko sahabaw ma aw ye duwawu k'aw baden aw ye duwawu k'a ye dusukun bɛ Alahu Taala le bolo ka tila k'a fɔ ye ko nin n'a ka dɔlɔmi parce que Alahu Taala le bɛ wahayu ci kana ma ko nin n'a ka dɔlɔmi dusukun ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ olu kan o minnu b'a yɛrɛ kɛla silamɛ bɛrɛbɛrɛ an y'an yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma julumu yafa mansa don an bɛ Alahu Taala dali ka ala yafa an julumu bɛɛ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla silama n'a bɛ ala sɔsɔ la ala sɔsɔ min kɛni bɛ k'a lajarabi a tɛ se la k'a yɛrɛ bɔ a la ka Alahu Taala diɲɛ ka silama bɛɛ lajɛlen bɔ ala sɔsɔ la ala m'o kɛla tɔgɔmasɛrɛ jumɛn b'a yɛrɛ k'a fɔ ko n ka tudi seniya na a fɔlɔfɔlɔ an-nadama o le nimisa ye le regret quand on se dit aujourd'hui alhamdulillah je me suis repenti est-ce que cette repentance elle est sincère ou pas le premier signe d'abord c'est le remords le regret mais aujourd'hui on ne regrette même pas on se dit oui aujourd'hui masha'Allah moi dans mon ancien temps, j'étais ceci, j'étais cela. À quoi sert de dire tout ça? Ça n'a pas de sens. Et donc, il y a des wasonole. On ka jamana chaya wati, on ka ni wati. Et sabari, masala yi sutra. Et tola la yedon soro, denkelenta flate.
nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Alahu Taala y'i sutura i yɛrɛ lasegi Alahu Taala ma i yɛrɛ lasegi a ka julumu yafa ka bon mais ni silama banna ka yɛrɛ lasegi kɛ kɔfɛ ko ye n bɛna tubitɔ a waati ma seli an bɛ to k'an yɛrɛ nɛgɛ nin de la an ye nimisa fɔlɔ an n'an ye teriya fana ka baara ɲuman kɛ an ye mabɔ Ala sɔsɔ la an ye nimisa kɔrɔma minnu kɛla an bolo an ye teriya ka baara ɲuman kɛ o tɔgɔmasɛrɛ ye mun ye o de an bɛ waati minnu la bi an bɛɛ bɛ baara la tubabu la Ala yɛrɛ b'a dɔn an b'an yɛrɛ kun dɔn n'i le ɲininkala bi ni farafinna ta sela san 2 ni san 3 an bɛɛ b'a labɛn ka taa mais ni hiji kuma fɔla net a bɛ kɛ komi i ye ji kalaman k'an tolo la mun na an bɛ mun makɔnɔ na mun kɛni bɛ k'an bali taali ma foyi n'i y'a fɛsɛfɛsɛ maa min m'a fa n'a ba la taa ji la o ka dɔgɔ fa t'a la ba t'a la fa kɔrɔcɛ t'a la mais lorsqu'on nous parle de ça on se dit que vraiment aujourd'hui on regrette on se repentit certes c'est un bon signe mais il faut te précipiter aussi pour faire les bonnes actions mais en faisant aussi les bonnes actions on est là aussi on se dit non ça va venir avec le temps. Qui parmi nous ici aujourd'hui, il a papier et travail? Peut-être il a fait partie de ses parents à la Mecque. Quand tu lui parles de la Mecque, on a l'impression qu'au fait, ce sujet-là, il ne veut même pas attendre ce sujet-là. Lui seulement, il se réjouit seulement en regardant la télé, il voit la Mecque, il voit Médine. Mais si tu meurs, Allah t'a donné les moyens, que tu n'as pas pu effectuer le pèlerinage qui fait partie des 5 piliers de l'islam, sache que tu vas rendre compte. Et Allah dit dans le Saint-Coran, le Hajj, si Allah te donne les moyens, la possibilité, tu es en bonne santé, tu as même fait partie de tes parents à la Mecque. Mais quand on parle de ça, on est là, on se joue les innocents. On est tellement malin, on a tous des maisons en Afrique. Une personne qui construit des maisons en Afrique, il a les moyens pour aller à la Mecque. Si tu meurs sans partir à la Mecque, sache que tu vas rendre compte. Parce que le Hajj fait partie des piliers de l'islam. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, il faut qu'on se revoie un peu. On se regarde dans le miroir en se posant la question, si la mort me trouve ici, avec ce que je suis en train de faire, est-ce que je pourrai rendre les comptes? qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم مذنب. الله تعالى كجنسين من دوتميكو إبراهيم بن أدهم شدنا ناكا ناصر كرمو ما كبيلا كما نبامي karamɔgɔcɛ y'i toloma lɔ k'a lamɛn a ko karamɔgɔcɛ ma ko ko ala sɔsɔ ka di ne ye dɛ waati bɛɛ ne bɛ ala sɔsɔ de la komi e ye karamɔgɔ ye nani fɛ i ye bilasirani dɔ kɛ n ye quoi tuma dɔ min b'a to n ka ala sɔsɔ ni sika minnu bɛ na sika bɛ bɔ n na quoi jusqu'à là il n'a pas encore regretté. Il veut que l'imam lui donne des outils ici pour qu'il puisse continuer sur ça. Ibrahim bin Adam regarde le monsieur, il dit il n'y a pas de problème. Si tu veux toujours continuer, tu es venu me voir en tant qu'un imam de te donner une solution. Écoute-moi très bien. J'ai 5 conseils pour toi. Karamocha ko makol lalili kan loru bembolo. Ni sela kan lalili kan loru linta koko diali be se ka beke. Il est content. Ni so diala. Ah oui, l'imam va me donner solution maintenant. Karamocha ko makuma folo folo. In aradta an ta'sillaha ni ko ni me feka ala soso. Ijija. Fala ta'kul min rizqihi. Le risque que Dieu te donne là, ne mange pas ça ici. Si tu veux désobéir à Allah, tu peux le faire. Mais la nourriture, ce que Allah nous donne, ne mange pas. Il dit, mais je peux avoir le risque ou ça si ce n'est pas ce que Allah nous donne. Al-Mamim Kwama,
tu n'as pas honte. Tu manges le risque de Dieu et tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est mamaloya. Allah le kenime ka harjiga di ema. Ebe Allah le ka harjiga domu. Elle be kla Allah ka harjiga o fana domna dugukolo koka. Mansa mi me san la jigi ka bla dugukolo koka ka fale nu fon fale. O mansa ele bo ka harjiga dom dugukolo koka ele banko mansa kelen soso. Akoko a ko kuma menin ku ibolo ni be fe ka Allah soso ki Allah ta'ala soso. E chere lo ko men ne be se ka garjiga soro nya mama na ma ka Allah ta'ala garjiga. Ele lani mo la be fe ka Allah ta'ala soso. Na dia le Allah ta'ala soso. Ako karamo che conseil flana dia. Le deuxième conseil c'est quoi? Karamo che quoi ma in aradta an ta'si Allah fa'si. Ni be fe ka Allah soso ya Allah soso mais jija. Dugukolo mi meni cette terre là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te cherches une autre terre pour aller désobéir à Allah. Ni ko me fe ka Allah soso dugukolo ni Allah tali. Yeta dugukolo bara ni yere la ebe Allah soso. Che quoi ma ko me karamo che dugukolo bara ma me soro la ni bolo min ta Allah ta'ala tay. Ako adamade ebe mansa min ga harjiga dom ebe mansa min ga dugukolo koka ebe banga mansa o fana soso ko ni kuma meni ko ni be fe ka Allah ta'ala soso ki Allah soso ako ko Allah la ko yoro tembolo me se ka ta yoro mina ka Allah soso karamo cha kwa ma ko mi ko dugukolo ni ko Allah ta'ala tale ni ko lo ni Allah soso bi la Allah soso kuma sabana kwa ma ni be fe ka Allah soso yi dogo yoro la dan fenti yoro mi Allah yere tiye yoromi, melekaw tiye yoromi. Si tu veux désobéir à Dieu, il faut te cacher dans un endroit où Allah même ne te verra même pas, ainsi que ses anges. Il dit, mais est-ce qu'on peut se cacher à Allah? Est-ce que ma bese qui ira do alama? Car mo chekwa mako adamade ebe mansa minka gardiga dum ebe mansa minka dugukolo koka ite se dogola mansa minka loni koro ele be bantu ninka mansa o soso kuma kan lameni ko ebolo na diale Allah ta'ala soso. Ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ la a ma la bɛ min kɛ ko karamɔgɔ cɛ kumakan naaninan ye mun ye a ko a ma si tu veux désobéir à Allah vas-y n'i bɛ fɛ ka Allah sɔsɔ le quatrième conseil que l'imam lui donne lorsque ange de la mort va venir vers toi mɛlɛka min bɛ adamaden ni bɔ malakul maut si l'ange de la mort vient faut dire à l'ange de la mort accorde-moi une seconde ou bien un jour ou bien 2 jours. Il dit à l'imam, mais est-ce que l'ange de la mort va accepter? Il ne va jamais accepter. Elle veut faire Allah ta'ala soso, Allah ka dugukolo koka. Mais le cas ben na ima domi o tena diane ka luzur e kuma kauma. O bena te be faire Allah ta'ala soso. Ako est-ce que solution me wa ni saya wati sela be keli. Ako karamo che la lilikan là-bas est le dernier conseil. Karamo che kwa ma ko quand on se verra le jour de la résurrection. Az-Zabaniya, les anges qui s'occupent de l'enfer. Quand ils vont venir te prendre pour te jeter, dis à ces gens-là que vraiment, ils n'ont qu'à te tolérer. Et dis, ces gens-là ne vont jamais me tolérer. Mais les anges ne vont pas te tolérer. Et tu veux continuer. Mais les kaminoube, Adamadem Blatala, Zabaniya, no luna ni ma foko alala ko yitoy. Ako wallahi, kuma kan loro min folani. Me palo, ala ta'ala ka garjigalila. Me ala ka dugukolo le koka. Nte se dogola fanshi ala nya menna ni meleka nana foi tembali sayama meleka minu fana me mata ki la fili tala no lu nana ne ka sabari aninka kininkini ni makari te se ka foi bonna odon na soro masa kanto barajma ka me la fili jahannama kono an fawni ambaw anyan jijaka astaghfiru foli la chaya astaghfirullah ala ya fama ala ya famma ale Allah ta'ala kele nebe ya fayma tubi bonda dayele ni me adamade sankarutan flakoro foni wati flaselima no wati bana sela kaba c'est fini ni mi yera lasigi c'est fini. Allah nous a donné le temps, on peut toujours se repentir, mais si ces 2 moments arrivent, même si tu dis Allah astaghfirullah, Allah va pas accepter. Wati mina l'être humain tu es là, inni be kangabo, ni bana sela ya, kan gono, kan flefle. Elle est là, mais c'est à la fin, inni bana sela, oh Dieu pardonne-moi, la khalas. عند الحلقوم لا توبة في أثناء هذا الوقت. Pourquoi? Parce que Allah a changé d'imam. Ni bo dam nana sena, ele mi yera la segi. Fo ni bo sela ya wati mina, ne wati la Allah ya fama, Allah ko kwate ya faima ko.
c'est-à-dire façon Allah Ta'ala ka wati di amma wati be yɛrɛ lase wati accident bɛ se ka kɛ ni ye accident yɛrɛ bɛ kɛla ni e ye wati min na ele labɛnnen tɛ ele na miiri yɛrɛ lase ma wati o y'a fɔlɔ ye a filanan min alamati saati al-kubra طلوع الشمس من مغربها إلى مشرقها وفي أثناء هذا الوقت باب التوبة مغلق دنيا لما تغمسر بلا بلا من كفلا كنت لبنا بوت لبيرو كان يسيت لبيرو ببالون كفو تلبي بو تلبو للا كانت لبنا ما الدنيا لما تغمسر بلا من كفلا كنت لبنا بوت دامنا تلبنا كان يسيت لبيرو كنو فنبانا دامنا نكسر مغمين تما تبي كيكا تبي تسيكا فوينيا نكفلا تبي بوندا لكانيمي سلام فوي كان بان كتبي بوندا داتوير كوني ولا ما إسلام نيوي علي دينا بسلا جو كان دووكاي إيشنا بسلا جو كان دووكاي إمسو نابسلا جو كان دووكاي على كتشيد نوح عليه السلام أياك موبله سامبي كونو أني سان كم كونو ني سامبي دورو أباك موبله لا كنا علامة أدين دو بنا نافور مسو بنا ما découragé aya se ko beke fo ala yere kitla ka fo ko halaki jibina na wati min ala ko nuha ideni yise ko beke ideno me ibaramo kote to koroyidi inatina kala fangle ne ala taala fe anya nyo encourager tubila kana ala taala ma ala ya fa mansade angana makono ninke fo tumana mina banabe an la kanya kan la dese an yere tesela wati min an yere koro kama yere lasi ala taala ma o yere lasigilite lasigili nyuma yere lasi ala ma fanga bila wati yere lasi ala taala ma sebi wati mi ala yere ba don ka fo koni adamade atola ka mendiale la fo itabali surtout ala ka au munu sigoro betunkama qui peut te faire quoi? Même tes parents qui sont en Afrique, ils ont peur de toi. Tu es le maître de soi-même. Tu peux décider ce que tu veux. Tu as ta carte, personne ne peut t'influencer. Allez, tu vas vouloir, allez, ma koroba munu bichama, wallahi, il faut bonner le droit parce que yes, lama et imono le la. Allez, comme mon koroba doya, tu vas vouloir, bah, que faut être là. Moi, tu sais qu'il faut être là. Nako kaba bolo si me beta fama sola. Il y a liberté, mais ambula fanga kabo. Manyes lama de anganga nyerelo. Anim bara munu kelika gangangolo. Jamana suguni adama denye to Allahu Taala ko aya yere lasigi aya janto ayere la komandi ko le bayka here bolila ama Allahu Taala dalala mala ya falama ananga demba yo kan kay yere lasigi lay alamu kala Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba Allahumma kun lana wa la takun alayna Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب منكر ونكير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين